السلام عليكم. أنا حبيبة طارق. أنا مفروض عليا activity from page 20 ل 31 والcontent بتاعي glycolysis لحد pyruvate phase. أول حاجة لازم أعرف overview على glycolysis. أول حاجة لازم أعرف إن glycolysis بتتقسم ل two words which are glyco which is glucose و glycolysis which is degradation أو reduction. فأنا عندي definition. It is the first degradation reduction pathway of glucose to two molecules. الجلوكوز عندي لو في aerobic conditions فبيكون pyruvate، لو في anaerobic conditions فكده lactate. اوكي، طب where does it occur؟ glycolysis بيحصل في السيتوبلازم لا إما السيتوزول، ولازم أعرف ال glycolysis it is the only pathway that can work في ال presence وال absence بتاع الأكسجين عشان أعرف أproduce ال ATP اللي هو أدينين تريوز فوسفات. اوكي، أنا aerobic glycolysis دلوقتي زي ما احنا شايفين نبدأ بجليسرالدهايد. glyceraldehyde 3 phosphate is oxidized زي ما احنا شايفين في الدايجرام ل 1,3 bis phosphoglycerate by a reducing NAD to reduced NAD. Reduced NAD is converted to water inside the mitochondria in the respiratory chain أو electron transport chain by oxidative phosphorylation. طيب البيروفيت enters the mitochondria and converted to acetyl-CoA by oxidative decarboxylation. فالبيروفيت بيحصل له oxidative decarboxylation في TCA اللي هي tricarboxylic acid cycle أو Krebs cycle or citric acid cycle، التلاتة نفس الحاجة عشان يproduce acetyl-CoA. طيب عندي بعد كده anaerobic glycolysis زي ما احنا شايفين برضو هنبدأ بجليسرالدهايد زي ما احنا glyceraldehyde 3 phosphate is oxidized to 1,3 bisphosphoglycerate by reducing NAD to reduce NAD. بس هنا pyruvate is reduced للactate by oxidizing a reduced NAD to NAD عادي. طيب ATP is produced فين outside the mitochondria in cells having deficiency of an organelle. يعني دلوقتي ما عندي organelles. الorganelles دي أهم حاجة فيها الميتوكوندريا. mitochondria is not present in a certain cell such as a red blood cell ما عندهاش mitochondria. cornea and lens of the eye برضو ما عندهاش mitochondria. cells have insufficient amount of oxygen such as exercising muscles. طيب بعد كده عندنا نقسم glycolysis reaction into two stages. عندي حاجة اسمها energy investment وعندي حاجة اسمها energy generation. ال energy investment ده أنا I use up 2 ATP molecules to produce 2 glyceraldehyde phosphate molecules. ال energy generation ده هو ال energy payoff بتاعي اللي أنا it's consisting of 5 steps. فأنا produce 4 ATP molecules فأنا I gained 2 more ATP molecules عن اللي أنا بدأت بيهم اللي أنا خلصت منهم و 2 reduced NAD وكمان 2 pyruvate molecules. كل دول هيproduce further more energy on the long run. فكده أنا كسبت اللي أنا معايا energy زيادة. طيب احنا دلوقتي هناخد each and every single step لحد ال end product في glycolysis. أول حاجة ببدأ بيها خالص هي الجلوكوز. الجلوكوز عندي لازم يحصله phosphorylation عشان أول step it is the phosphorylation of glucose. أنا عايزة أعمل phosphorylation يبقى أنا محتاجة phosphate. الفوسفات دي هجيبها من فين؟ من ATP. هكسر ال ATP هحوله ل ADP in the presence of hexokinase or glucokinase in order to convert it into glucose 6-phosphate. طيب لازم أعرف إن the enzyme used for phosphorylation depends on the location. أنا لسه قايلة فيه hexokinase or glucose. طب أنا إمتى بستخدمهم؟ hexokinase in other tissues غير الليفر والبنكرياس واحنا example عندنا brain. لازم أعرف كمان ال hexokinase عنده high affinity يعني low km high affinity towards glucose يعني أنا بحب الجلوكوز جدا يعني حتى لو هو قليل قدامي أحب إن أنا أعمله absorption. طيب يعني إيه km أصلا؟ لما أقول إن أنا عندي حاجة اسمها low km this means that I have high affinity. High affinity يعني it takes less
substrate to reach ال Vmax بتاعي. طيب therefore ده بيؤدي إن حتى لو عندي hypoglycemia ال blood glucose concentration بتاعي قليل it's still absorbed in the cells، ودي حاجة مهمة جدا عشان البرين ما ينفعش إن أنا أقول إن مفيش جلوكوز عشان ممكن يحصل مشاكل كتيرة. طيب تاني إنزيم عندي هو glucokinase. glucokinase قلنا في الليفر and B cells of the pancreas، وده عنده low affinity. low affinity يعني أنا لو حطيت الهكسوكاينيز وجلوكوكاينيز في مقارنة وقدامهم جلوكوز، مين هيحب ياخد الجلوكوز أكتر؟ أكيد الهكسوكاينيز. يبقى هو عنده high Km. high Km يعني إيه؟ less enzyme affinity، يعني إيه؟ it takes more substrate to reach ال Vmax بتاعي. ولازم أعرف in liver it can clear blood from hyperglycemia. يعني في الليفر أنا دلوقتي لو لقيت high blood sugar in the blood أنا ممكن أكلير جلوكوز. طب في البنكرياس الجلوكوز بيعمل sensor للإنسولين secretion it stimulates it. طيب فعندنا notes. أول حاجة الهكسوكاينase undergoes substrate regulation when there is an increase in glucose 6-phosphate it inhibits the enzyme so glucose gradient not maintained. يعني أتخيل دلوقتي أنا حاليا جوه السل عمالة أعمل الرياكشن بتاعت جلوكوز لجلوكوز 6-فوسفات فحصل accumulation of glucose 6-فوسفات. فأنا عايزة أفضل أخلي الجلوكوز عمال ينتر brain cell عمال ينتر brain cell. أنا محتاجة constant energy in brain cells، فعشان كده بعمل inhibit للإنزيم بتاع hexokinase. طيب الجلوكوكاينيز stimulated by glucose زي ما احنا شايفين الهاي blood sugar في الليفر كان ايه بيخلي اللي هو يعمله clear. طيب في البنكرياس كان أصلا بيعمل stimulate اللي هو insulin secretion. طيب ايه الستep اللي بعد كده؟ عندي جلوكوز 6 فوسفات دلوقتي هيحصل isomerization. ليه؟ isomerization يعني ايه؟ يعني the rearrangement of the structure to accept additional phosphate group عشان انا عايزة اعمل reactions تانية. طيب هيتحول جلوكوز 6 فوسفات in the presence of phosphohexose isomerase أو phosphoglucose isomerase ليه؟ fructose 6 فوسفات. الاتنين دول جلوكوز 6 فوسفات وفركتوز 6 فوسفات they are isomers. طب هو ايه الايزومرز؟ هما الاتنين are hexoses اللي هما C6H12O6 هما عندهم نفس الايه chemical structure but they have different ايه chemical and physical properties وهما دول الايزومرز. طيب دلوقتي انا وصلت لفركتوز 6 فوسفات. الستep اللي جاية اسمها phosphorylation of fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bis phosphate. لازم أعرف إن في حاجة اسمها phosphofructokinase 1 وده بيكاتالايز ال irreversible phosphorylation of fructose 6 phosphate. وأهو تاني احنا قلنا اللي هيحصل phosphorylation يبقى أنا محتاجة فوسفات فإيه لازم أستخدم ATP هكسر بوند هاخد فوسفات in order to إيه produce fructose 1,6 bis phosphate. ولازم أعرف الستep دي هي rate limiting factor ده اللي بيعمل regulation high regulation لglycolysis اللي هي تقل تزيد يحصل لها stop إن هي get activated كل ده. عشان كده بقول إيه through allostatic inhibition and this way the cell can increase or decrease the rate of glycolysis in response to the cell's energy requirement على حسب أنا محتاجة ATP ولا أنا مش محتاجاه. لو محتاجاه أكيد هactivate glycolysis لو لأ خلاص. Once product is made glycolysis has to happen. مادام fructose 1,6 bis phosphate is produced يبقى خلاص أنا عارفة ال glycolysis will continue on. بعد كده عندي بقى regulation of phosphofructokinase. مادام أنا قلت اللي ده rate limiting factor وبيأفكت ال activation أو ال inhibition بتاع glycolysis يبقى لازم أعمل high regulation of phosphofructokinase 1. فأنا عندي خلاص fructose 6 phosphate و fructose 1,6 bis phosphate in the presence of phosphofructokinase بيحصل reaction ده. طيب أنا عندي PFK1 عندي activators اللي هما allow ال glycolysis to continue لإما يحصل inhibition للreaction اللي هو PFK1 inhibitors.
ال PFK1 activators عندي AMP و ADP وفركتوز 2,6 بسفوسفات، والinhibitors عندي ATP وستريت. طيب لو احنا جينا نتكلم عن ال AMP وال ADP وال ATP، ده حاجة اسمها regulation by energy level depending on high energy أو low energy. أنا قدامي هنا PFK1 enzyme وعندي ATP as a substrate و ATP as a regulator. طب ازاي بيشتغل؟ AMP أو ال ADP are low energy signals in the cell ودول activate glycolysis. ليه؟ أنا عندي low energy in the cell فأكيد أنا محتاجة produce more energy عشان produce ATP. طيب فكده شغال عادي جدا ال PFK1 و glycolysis is continuing in order to produce ATP. طيب بعد كده عندي ATP is a high energy signal in the cell which indicate high energy compounds present in abundance. يعني أنا عندي ATP بكثرة، فكده بيعمل إيه؟ inhibition ل PFK1 allosteric inhibition، فبعد كده بيوقف إيه؟ إن الفركتوز 6 فوسفات يحصل له phosphorylation لفركتوز 1,6 bisphosphate، فكده glycolysis مش هيكمل معايا، فglycolysis stops عشان أنا عندي abundance in ATP، فأنا مش محتاج إن أنا produce energy حاليا. عندي نوع تاني من الانهبيشن وده fructose 2,6 bisphosphate وده regulation by compound ده. طيب ده activator كمان. أنا لازم أعرف ال fructose 6 phosphate is produced وممكن يتحول لحاجة تانية in the presence of an enzyme. الانزيم ده اسمه phosphofructokinase 2، ده بيحول لي fructose 6 phosphate لفركتوز 2,6 bisphosphate. وبعد كده الفركتوز 2,6 bisphosphate ده بيعمل activation لل PFK1، مش احنا قلنا اللي هو كده كده activator، فخلاص أنا عارف اللي هو يعمل activate للإنزيم ده. فلازم أعرف حاجة إن ال PFK2 can also act as a phosphatase phosphorylate fructose 6 bisphosphate to fructose 6 phosphate. يعني أنا دلوقتي فهمت كمان اللي it's reversible، ممكن يتحرك in both directions، ممكن يحول لي ده لده أو العكس. طيب كمان the precise regulation of PFK1 whether بقى احنا بنتكلم مع fructose 2,6 bisphosphate مع energy level، ده بيprevent ال glycolysis و gluconeogenesis اللي هما يoccur مع بعض simultaneously. يعني أنا ما ينفعش إن أنا أحرق الجلوكوز وفي نفس الوقت I'm producing it، ده يحصل لي مشكلة. طيب دلوقتي إحنا اتفقنا إن الفركتوز 6 phosphate is converted to fructose 2,6 bisphosphate وإحنا فهمنا إن ده activator. طب مين اللي allow الconversion ده؟ قلنا اللي هو PFK2. fructose 2,6 bisphosphate بيعمل لي activation ل PFK1. طيب هو PFK2، طب هو مين اللي بيعمل له regulation؟ اللي يعمل لي regulation ل PFK2 لا إما insulin لا إما glucagon. فأول حاجة glucagon when is it released؟ احنا عارفين اللي هو لما بيكون في ايه low blood sugar، يعني أنا I'm fasting. طيب where glucose exported into the blood؟ أنا ما عنديش دلوقتي جلوكوز في البلد، فأكيد ايه هكسر الجلايكوجين يتحول لجلوكوز يدخل البلود ستريم بتاعي. طب how glycolysis affected؟ أكيد glycolysis دلوقتي decrease، أنا ما عنديش أصلا جلوكوز حاليا في البلود ستريم، فهحرقه ازاي؟ ده بالعكس I want to produce glucose. طيب do we want PKF1 on ولا off؟ أنا محتاجة الإنزيم اللي هيحول لي فركتوز 6 فوسفات لفركتوز 1,6 bisphosphate. ليه؟ أنا دلوقتي ما عنديش جلوكوز enough أصلا عشان أشغل glycolysis. طيب السؤال التاني do we want more ولا less fructose 2,6 phosphate؟ إذا fructose 2,6 bisphosphate ده هيعمل لي activation ل PFK1 وأنا مش محتاجاه دلوقتي، أنا عايزاه off، فأكيد أنا مش محتاجاه فلس. طيب هو أنا محتاجة PFK2 activity increase ولا decrease؟ أكيد it will decrease عشان أنا مش محتاجة fructose 2,6 bisphosphate يعمل لي activation ل PFK1، أنا عايزاه turned off، أنا ما عنديش sufficient amount of glucose in order to continue glycolysis. أنا بالعكس تاني I want to produce glucose not burn it. طيب insulin طبعا كل حاجة العكس. when is it released؟ high blood sugar well fat state، لسه حالا واكلة high rich high carbohydrate content مثلا.
طيب where glucose exported into the cell، هدخل السل وبعد كده هكسر الجلوكوز أحول كذا و glycolysis continue. طيب how glycolysis affected؟ أكيد it will increase، عندي جلوكوز فهحرقه. طيب do we want PKF1 on ولا off؟ أكيد I want it on دلوقتي بقى عشان أكمل glycolysis. do we want more ولا less fructose 2,6-phosphate؟ أكيد I want more عشان activate PFK1. طيب PFK2 activity increases ولا decreases؟ أكيد it will increase عشان produce more fructose 2,6-bisphosphate عشان أعمل more activation of PFK1 عشان produce more fructose 1,6-phosphate و continue glycolysis. فالجلوكاجون بيعمل gluconeogenesis في الحالة دي. طيب انسولين ده بيعمل glycolysis. دلوقتي fructose 1,6-bisphosphate ده بعديها هيحصل ايه؟ حاجة اسمها cleavage of fructose 1,6-phosphate. ده أنا دلوقتي هقسم المولكيول اللي عندي دي into two molecules in the presence of aldolase. aldolase ده بيعمل cleaves reversibly fructose 1,6-bisphosphate into حاجتين. أول حاجة glyceraldehyde 3-phosphate و dihydroxyacetone phosphate أو DHAP. وبعد كده بعد ما أنا خلاص قسمت الفركتوز 1,6-bisphosphate into glyceraldehyde 3-phosphate و dihydroxyacetone phosphate، أنا دلوقتي هحول الدايهيدروكسي فوسفات ل glyceraldehyde 3-phosphate. إزاي؟ by isomerization of DHAP in the presence of enzyme اسمه triose phosphate isomerase، وده بيعمل conversion والreaction دي. فلازم أعرف حاجة isomerization results in the production of net 2 glyceraldehyde 3-phosphate molecules. يعني الكليفلج بتاع fructose 1,6-bisphosphate مع isomerization of ال DHAP أنا كده معايا 2 glyceraldehyde 3-phosphate molecules. يبقى أنا كده هفهم اللي بعد الستep بتاعت isomerization of DHAP خلاص أنا هدبل every single product تطلع لي. لو طلع لي 1 ATP دلوقتي قدامي في السلايد أنا هفهم اللي خلاص times 2 عشان عندي 2 glyceraldehyde 3-phosphate molecules قدامي. دلوقتي أنا عندي الستep اللي جاية اسمها oxidation of glyceraldehyde 3-phosphate. طب عشان أعمل له oxidation هيتحول من glyceraldehyde 3-phosphate ل 1,3-bisphosphoglycerate. طب ازاي؟ عندي oxidized NAD is reduced to reduced NAD in the presence of glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase enzyme. طيب أنا عندي reduced NAD needs to be oxidized as there is a limited number present in the cell. يعني ايه؟ أنا دلوقتي عندي cell والناد ده موجود جوه السل، فأنا عندي a limited number فلازم أعمله ايه؟ oxidation عشان أحوله تاني ل oxidized NAD عشان تقدر الرياكشن دي تحصل ورا بعض ورا بعض ورا بعض. لو احنا في aerobic pathway يعني there's presence of oxygen the reduced NAD enters the mitochondria through الماليت شاتل وده موجود في introduction of bioenergetics، لا إما glycerol 3-phosphate shuttle to be oxidized في respiratory chain أو زي ما احنا عارفين electron transport chain. طيب لو احنا في anaerobic pathway reduced NAD is oxidized in the cytoplasm by lactate dehydrogenase بconvert الpyruvate to lactate زي ما احنا قلنا في تالت سلايد. اوكي دلوقتي ال 1,3-bisphosphoglycerate هيتحول لإيه؟ لازم أفهم اللي فيه حاجة عندي اسمها phosphoglycerate kinase. phosphoglycerate kinase ده هيشتغل بس لازم أعرف حاجة ال 1,3-bisphosphoglycerate بيحصل له synthesis الأكسيديشن of الألدهايد جروب بتاع glyceraldehyde 3-phosphate. أنا لسه كنت بقول إن glyceraldehyde 3-phosphate اتحول ل 1,3-bisphosphoglycerate. فلما حصل oxidation للألدهايد جروب بتاع glyceraldehyde 3-phosphate to carboxyl group that allowed an attachment of inorganic phosphate. فcarbon 1 دلوقتي بتاعت 1,3-bisphosphoglycerate has a high energy phosphate
ودي in the next step خلاص هتproduce ATP، ودي هتكون أول ATP production. ده one of the steps اللي هي من ال energy generation، وده by phosphoglycerate kinase. فدلوقتي أنا قلت ال 1,3 bis phosphoglycerate it will be converted to 3-phosphoglycerate. ف ADP plus inorganic phosphate هيتحولوا ل ATP. فده أول مرة ATP molecule is produced in the presence of phosphoglycerate kinase enzyme. وده reversible kinase، يعني it can break down ATP and it can produce it. فلازم أعرف حاجة in red blood cells some 1,3 bis phosphoglycerate is converted to 1,2 bis phosphoglycerate by phosphoglycerate mutase. ده increase the oxygen delivery، وكمان it's hydrolyzed by phosphatase to 3-phosphoglycerate to continue glycolysis نفسها. عشان أنا خلاص I need to continue glycolysis، قلنا it's a step by step، فلازم أحول تاني ل 3-phosphoglycerate in order to allow glycolysis to continue. ولازم أعرف إن ال ATP دلوقتي that was produced it's produced by substrate level phosphorylation، وده عشان ال presence of inorganic phosphate. فدلوقتي هدبل البرودكت عندي، عشان احنا اتفقنا ان احنا اصلا كنا بادئين بايه glyceraldehyde 3 فوسفات لما حولنا ال DHAP لجليسرالدهايد 3 فوسفات، فعندي 2 glyceraldehyde فوسفات. فاحنا اتفقنا ان البرودكت اللي تطلع لي I will multiply it by 2، فعشان كده I will double the product. مادام انا دلوقتي طلع لي 1 ATP قدامي يبقى انا هعملها double، فكده معايا 2 ATPs. فانا عوضت اللي انا خسرته في الانرجي انفستمنت. الستep اللي ورا دي اسمها shift of phosphate group. ال 3-phosphoglycerate هيتحول ل 2-phosphoglycerate in the presence of phosphoglycerate mutase. والميوتيز ده it acts as an elevator، هو بس بياخد الفوسفات ويحولها من carbon مثلا 3 ل carbon 2. ف reversibly shifts the phosphate group from carbon 3 to carbon 2 of phosphoglycerate. الستep اللي بعديها عندنا اللي هي dehydration of 2-phosphoglycerate into phosphoenol pyruvate اللي هو PEP by enolase enzyme. ولازم أفهم إن الانوليز ده بيعمل إيه؟ it dehydrates الاتنين phosphoglycerate، وكمان بيعمل redistribution of الانرجي عشان يform a high energy molecule اللي هي phosphoenol pyruvate. والنوتس اللي عندي هنا إن fluoride it inhibits enolase، it inhibits glycolysis، عشان كده they use it في toothpaste عشان it inhibits the glycolysis of bacteria. حاجة تانية كمان sodium fluoride is used as a blood anticoagulant to measure blood glucose. عشان دلوقتي لو أنا عايزة أقيس blood glucose فأنا مش محتاجة اللي دلوقتي يحصل glycolysis فهي تزيد أو يحصل gluconeogenesis مثلا، فأنا هinhibit glycolysis عشان further glucose it doesn't get produced. فأقيس دلوقتي glucose content حاليا مش the one that also is being produced. الستep اللي بعده phosphoenol pyruvate production. إن أنا دلوقتي خلاص pyruvate in the presence of pyruvate kinase enzyme it converts phosphoenol pyruvate and the high energy enol phosphate synthesize ATP from ADP and PI اللي هو inorganic phosphate. فدي تاني ATP molecule. احنا بنتكلم كان معايا 2 ATP ودلوقتي 2 ATP، فأنا معايا 4 ATP molecules in total دلوقتي that are produced في الرياكشنز دي كلها. لازم أعرف إن ال ATP كمان is produced by حاجة اسمها substrate level phosphorylation عشان the presence of inorganic phosphate. كده احنا خلصنا الستبس كلها بتاعت glycolysis. دلوقتي لازم أعمل regulation للpyruvate kinase اللي بيproduce pyruvate ليا. الregulation عندي أنواع منه. أول حاجة عندي اسمها feed forward regulation. إن الpyruvate kinase هو it's activated by fructose 1,6 phosphate.
لازم أفهم إن إحنا اتفقنا الفركتوز 1,6 bisphosphate ده it's a rate limiting factor of glycolysis، يعني if it's present هنكمل we will continue glycolysis if not خلاص we'll stop glycolysis. عشان كده it's a rate limiting factor، وعشان كده كمان ده بيعمل regulation ل pyruvate kinase. تاني حاجة عندي هو ال covalent modulation of a pyruvate kinase. لازم أفهم إن low blood sugar بيليد إن glucagon being secreted وبعد كده bind to receptors on the cells، زي ما احنا شايفين الترينجل اللي هو اليالو ده عمل binding للريسبتور، وده بيستيميليت a cell signaling pathway فبيproduce cyclic AMP which activates pyruvate kinase. The pyruvate kinase phosphorylates and inactivates hepatic protein kinase، وده happen as cells in the muscle and brain do not have glucagon receptors. فدلوقتي أنا عندي low blood sugar وجلوكاجون مش هيروح يعمل bind للريسبتورز بتاعت brain، فكده أنا مش هفهم إن أنا عندي low blood sugar. فإيه؟ أنا هعمل inhibit للliver cells عشان هما ما يستخدموش الجلوكوز عشان السيلز اللي محتاجاها بجد such as the brain such as the muscle اللي هي ال high working effort organs هما اللي ياخدوا جلوكوز and use it up عشان it's needed by other cells. this inhibits glycolysis and activates gluconeogenesis. خلاص أنا مش هعمل glycolysis، مش هحرق جلوكوز، أنا هبروديوس جلوكوز دلوقتي عشان forward أعرف أطلع ATP بعدين. ده regulation ب covalent modulation of pyruvate kinase. ولازم أفهم اللي dephosphorylating البروتين kinase by phosphatase enzyme results لل reactivation of glycolysis. يعني خلاص أنا فهمت لو أنا بعمل phosphorylate كده أنا بعمل inactivate، لو أنا عملت dephosphorylation يبقى أنا إيه بعمل reactivation للglycolysis. طيب دلوقتي نكمل الregulation بتاعت pyruvate kinase. أنا عندي pyruvate kinase deficiency in red blood cells depend completely on glycolysis for ATP as they don't have mitochondria. احنا اتفقنا دي من الحاجات اللي بيحصل فيها anaerobic glycolysis. ف usually 4 ATP molecules are produced فعندي net 2 ATP molecules gained زي ما احنا شايفين اهو الفوسفوينول pyruvate وعندي pyruvate kinase وعندي ال ATP قدامي اهو. if the net ATP molecules عندي is 0 فالصوديوم potassium pump عندي مش هيشتغل فبيحصل sodium retention اللي الصوديوم عندي accumulate inside السيل، فبعد كده بيحصل endosmosis الواتر بينتر السيل هتحصل swelling وبعد كده rupture of السيل فيحصل حاجة اسمها hemolysis. السبلين ماكروفاج بيعمل phagocytose للهيمولايزد سيلز فده بيكوز حاجة اسمها hemolytic anemia. أنا عندي أول حاجة due to hydrolysis of hemolysis of ال red blood cells هما قالوا فحصل hemolytic anemia. بعد كده بقى عندي the reduction of pyruvate to lactate وده في ال anaerobic glycolysis in depth. لازم أفهم إن pyruvate is converted to lactate in the presence of حاجة اسمها lactate dehydrogenase enzyme ودي it is the last product in anaerobic glycolysis على عكس ال aerobic glycolysis كان pyruvate بس هنا في anaerobic اتفقنا اللي هو اللاكتيت. ولازم أعرف كمان هي موجودة فين قلنا previously red blood cells في اللانز and cornea of the eye وكمان in addition كمان kidney medulla testis leukocytes وكمان in consequence to being poorly vascularized or lack mitochondria. ممكن أنا عندي the lack of mitochondria ممكن أنا not sufficient blood أصلا بيوصل لي. طيب زي ما احنا شايفين اهو pyruvate to lactate in the presence of lactate dehydrogenase ده الريدكشن بتاعي. طيب عندي بقى الفورميشن of lactate عامة المصل ده بيحصل ازاي؟ in exercise in skeletal muscles ال reduced NAD عندي
بيكسيد عامة ال oxidative capacity of respiratory chain، يعني عندي oxidative phosphorylation وعندي كمان ال lactate production. فساعات اللي هي lactate بيحصل accumulation more than أقدر أعمل supply لل ATP عندي. ليه بقى؟ due to glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase in glycolysis and the 3-oxidized NAD link dehydrogenase of TCA cycle. Therefore أنا عندي ال lactate accumulates in the muscles، فده بيعمل increased acidity وبيحصل muscle cramps due to the elevated reduced and oxidized NAD ratio. ف pyruvate is reduced to lactate by oxidizing a reduced NAD to oxidized NAD. فأنا دلوقتي حصل لي accumulation lactate in the muscles، دي مش حاجة مش كويسة. فبعد كده بيحصل reduction of pyruvate تاني to lactate. الستep اللي وراها ايه؟ lactate utilization. I wanna make use of lactate عشان أحاول compensate أصلا ال accumulation اللي حصل ده. فبعد كده ايه lactate بيديفيوز للبلود ستريم، يروح لمين؟ يروح للليفر to form glucose. فبنعمل بقى gluconeogenesis in the liver. in the liver and the heart the reduced and oxidized NAD ratio is lower than that of exercising muscle، ودي حاجة عادية. in the liver the pyruvate is converted to glucose by gluconeogenesis or oxidized in Krebs cycle. كده احنا عملنا utilization في الليفر. طب in the heart it depends on aerobic glycolysis to fully oxidize pyruvate. عشان كده ايه في العادي ال heart is very sensitive لل oxygen deprivation. High sensitivity of cardiac muscle due to any lack of oxygen during ischemia, which is basically the low oxygen content. طيب آخر حاجة عندي production of pyruvate to lactate is lactic acidosis. Increased concentration of lactate ده increase ال acidity أو decreases ال pH of blood، فبيعمل حاجة اسمها acidemia and occurs when the circulatory system collapses such as بقى myocardial infarction, pulmonary embolism, uncontrolled hemorrhage لما بيحصل بقى نزيف زيادة عن اللزوم أو shock. This impairs oxidative phosphorylation، مش عارفة أعمل oxidative phosphorylation، مش عارفة produce ATP and decreases ATP synthesis، مش عارفة أطلع ATP energy. Therefore anaerobic glycolysis occurs to produce ATP and lactic acid as an end result، وده اللي هو بيعمل accumulation في المسلز وممكن يعمل لي muscle cramps وهكذا. Energy production during glycolysis. لازم أفهم إن عندي anaerobic glycolysis و aerobic glycolysis. anaerobic قلنا اللي هو in the absence و aerobic in the presence of oxygen. طيب هعمل comparison صغير. in anaerobic glycolysis هو فيه 2 molecules of ATP formed from each glucose molecule و it's converted to 2 lactate molecules. طيب aerobic glycolysis 2 molecules of ATP from each glucose molecule متفقين، بس كمان في 2 molecules of reduced NAD formed from each glucose molecule. ولازم أعرف بعدين لما بيحصل oxidation by the ETC it will produce 3 ATP molecules on the long run لما enter electron transport chain. okay. عندي hormonal regulation of glycolysis. الهرمونal regulation ايه؟ it influences gene expression و it also affects the amount of protein enzyme being synthesized، وده can create بقى اللي هو 10 to 20 folds that transcription و translation ليها دعوة شوية بالprotein synthesis and can occur over hours and days. طيب لو أنا بتكلم in fat state أو fasting or diabetes اللي هو low blood sugar. لو احنا بنتكلم في in fat state اللي هو high blood sugar أكيد regular consumption of carbohydrate meals or administration of insulin، يعني أنا عندي high glucose عامة، ده increase liver glucokinase و phosphofructokinase and pyruvate kinase، وده favor a conversion of glucose to pyruvate. the glycolysis is stimulated. طيب لو أنا في fasting or diabetes low blood sugar أنا عندي decreased liver glucokinase phosphofructokinase pyruvate kinase، فده stimulate gluconeogenesis. عندي بقى clinical correlates. لو أنا عندي pyruvate kinase deficiency وإحنا لسه كنا متكلمين عنها
أنا عندي decreased ATP production in red blood cells which lead to sodium potassium pump مش بتشتغل retention بيحصل hemolytic anemia و oxygen delivery is not affected completely. الفوسفوانول pyruvate is converted to 2-phosphoglycerate فده cause an increase in 2,3-bisphosphate فده decrease الهيموجلوبين affinity towards oxygen. فأنا عرفت كمان غير ال 2,3-bisphosphate بيأفكت الactivation بتاع PFK1 ده كمان بيعمل decrease hemoglobin affinity towards oxygen فهو بيبروموت اللي الهيموجلوبين عندي يعمل dissociation of الأكسجين فيسيب الأكسجين فده ممكن يأثر لي في red blood cell activity بتاعي والأكسجين respiration. تاني حاجة ممكن تحصل لي a glycosylated fraction of hemoglobin اللي هو HbA1c وهو في العادي بيكون موجود normally from 4 to 6% of total hemoglobin. It increases when red blood cells are exposed to high levels of blood glucose. عندي blood glucose كتير ساعات الهيموجلوبين ممكن ياخد شوية من الجلوكوز فبيتحول ل this certain molecule وده ممكن يdetermine glycemic control in diabetes لأن أنا ممكن دلوقتي أقيس الهيموجلوبين عندي saturation مع الجلوكوز فلو لقيت مثلا هو 64.4% هفهم اللي هو pre-diabetic. عندي كمان حاجة تانية الnormal cells ال ATP produced majorly by oxidative phosphorylation ده أكتر pathway بيطلع لي ATP. الpyruvate kinase isoenzyme pyruvate M1 which is tetrametric active enzyme ده هو اللي موجود في عادي في الnormal cells. في cancer cells أنا عندي isoenzyme نوع تاني اسمه pyruvate M2 ده dimeric inactive enzyme مش بيشتغل وكمان هو di مش tetra. therefore in cancer cells glycolysis is predominant with lactate production and high glucose. هنا بيقول إن cancer cells في glycolysis عامة بيكون strongly presented as في lactate production كتير وكمان في high glucose و it's used by cancer cells عشان يبيلد biomass such as بقى عايز proteins عايز lipid عايز nucleic acid هو مش عايز يعمل ATP production هو كل اللي هو عايز يعمل proliferation عشان increase the number rapidly. the increase in glucose uptake لما ألاقي الجلوكوز عمال يحصل له uptake by cancer cells ده help in fluorodeoxypositron emission tomography ده اللي هو PET scan اللي احنا بنستخدمه لما نيجي نديتكت tumors زي ما احنا شايفين في السكان دي ده البات سكان عندي. لازم أعرف حاجة صغيرة definition صغير عندي حاجة اسمها acidemia is defined as blood pH less than 7.35 و it is rare عشان أنا في العادي عندي multiple mechanism اللي هو compensate ويعمل maintain ل blood pH عشان يكون normal. الأسيدوز عندي only becomes acidemia when compensatory methods مش عارفين يشتغلوا هو مش عارف يشتغل مش عارف إن هو يcontrol it's overwhelmed. This usually occurs لما بيكون عندي خلاص ال body is deteriorating such as kidney and liver failure. احنا عندنا oxidative decarboxylation of pyruvate. ايه اللي بيحصل؟ oxidative decarboxylation by pyruvate dehydrogenase complex وده it is a very important pathway في tissue with high oxidative capacity. The pyruvate عندي is converted to acetyl-CoA irreversibly which is a major fuel يبقى أنا لازم دلوقتي إن أنا أحول pyruvate لأcetyl-CoA وده بيحصل by oxidative decarboxylation وده irreversible ولازم أفهم إن acetyl-CoA ده أصلا one of the major fuels لازم يدخل ويساعد في tricarboxylic acid cycle وكمان لازم أعرف اللي هي it's a building block في fatty acid synthesis. زي ما أنا شايفة pyruvate is transported من السيتوزول where it is produced by glycolysis عادي جدا to the matrix of the mitochondria across the inner membrane of the mitochondria by specific pyruvate transporter فهو دخل دلوقتي والpyruvate اللي هو 3 carbon is then converted in the mitochondrial matrix to acetyl-CoA by an enzyme called pyruvate dehydrogenase complex وهو اسمه complex يبقى أنا هفهم إن هو متقسم لكذا structure
ولازم أعرف ال Pyruvate dehydrogenase complex is a multi-enzyme complex not part of the TCA cycle but supply substrate for the cycle. وهنشوف ازاي. ال Oxidative Decarboxylation of Pyruvate زي ما احنا شايفين هي دي اللي قدامنا. الكومبوننت بتاع الانزيم البيروفيت ديهيدروجينيز بيتقسم لثلاثة أساسيين. عندي انزيم 1 ده بيروفيت كاربوكسيليز انزيم، وبعد كده عندي انزيم 2 وده داي هيدرولايبويل ترانس اسيتايليز انزيم، وانزيم 3 عندي داي هيدرولايبويل دي هيدروجينيز انزيم. وكمان في regulatory enzymes وده pyruvate dehydrogenase kinase وكمان pyruvate dehydrogenase phosphatase enzyme وهنشوف how do they work. وكمان عندي co-enzymes مهمين جدا. عندي في enzyme 1 زي ما احنا شايفين TPP وده thiamine pyrophosphate، وبعد كده عندي في enzyme 2 عندي coenzyme A والlipoic acid، وعندي enzyme 3 اللي هو الفاد عندي والناد coenzymes. Oxidative decarboxylation of pyruvate regulation of the pyruvate dehydrogenase complex ازاي؟ أول حاجة خالص عايزة أفهم حاجة إن the cyclic AMP عندي it's dependent on the pyruvate dehydrogenase complex kinase بقى phosphorylates inactivates E1 while PDH phosphate dephosphorylates activates E1. لازم أفهم إن كاينيز بيفوسفوريت وينأكتيفيت، أما فوسفاتيز بيديفوسفوريت وكمان بيأكتيفيت. التو ووردز دول بيكورسبوند لبعض. لو بقول فوسفوريت بقت inactivates، لو أنا بتكلم اللي هو بيحصل ديفوسفوريت فده بيأكتيفيت زي ما أنا شايفة قدامي وهنشرح دلوقتي. لازم أعرف ال covalent modification occurs by regulatory enzymes اللي احنا اتكلمنا عنهم، اللي احنا قلنا الاتنين دول اللي في الآخر غير ال E1 وال E2 وال E3. أول حاجة خالص ال PDH kinase زي ما احنا شايفين is allosterically activated لإما by ATP لإما acetyl CoA لإما reduced NAD. So in the presence of high energy signals PDH is turned off when active زي ما احنا شايفين اهو ATP و acetyl CoA reduced NAD plus اهي PDH kinase بتحول لإيه؟ Pyruvate dehydrogenase complex اللي هو inactive. طيب لو أنا شفت pyruvate جنبيه negative is a strong inhibitor of PDH kinase بلاقي اللي هو حصل inhibition ف pyruvate concentration increases E1 will be in maximum activity عشان خلاص pyruvate dehydrogenase complex active مش هيتحول للinactive form عشان ده بيحصل inhibition ل PDH اللي أصلا المفروض هيحول لي لinactive form فخلاص أنا active لحد دلوقتي. طيب بعد كده عندي number 3 اللي هو الكالسيوم. الكالسيوم برضو plus وهو it's a strong activator of PDH phosphatase ف it stimulates ال E1 activity. This is important لskeletal muscle activity عشان the release of calcium during muscle contraction فده stimulate ال PDH complex و produce energy فهو برضو هيكون in active form فيعرف يشتغل فيطلع لي ايه ATP. ولازم أعرف the rise in ADP أو ATP والNAD والreduced NAD أو acetyl CoA ratio affects the enzyme activity depending بقى أنا عندي ATP عندي AMP عندي pyruvate concentration كل الكلام ده هو اللي بيallow إن يحصل regulation هو ده اللي بيallow ال activation وال activity بتاع ال enzymes that are present in this reaction. Although covalent regulation by kinase and phosphatase is primary, the complex is also to product reduce NAD and acetyl CoA inhibition عشان أنا لو إحنا بصينا هنا تحت خالص في pyruvate وبعد كده في reduced NAD وكربون دايوكسيد وأسيتايل CoA. لو أنا دلوقتي pyruvate عندي زاد وبعد كده حصل reaction وحصل reduced NAD وأسيتايل CoA دول بيجوا كمان يعملوا inhibition فدول كمان they lead أيوة هو ده primary اللي هو الكاينيز والفوسفاتيز بس برضو لازم أعرف ال products كمان that are produced ممكن يعملوا inhibition لكل الرياكشنز الموجودة دي.
عندي carboxylation of pyruvate to oxaloacetate بقى، ده اللي هو carboxylation of pyruvate to oxaloacetate by pyruvate carboxylase، وده it's a biotin dependent reaction، ولازم أعرف الرياكشن دي بتريبلانش ال TCA cycle intermediates اللي هي بتجددها، وكمان provide substrate for gluconeogenesis. وأهو عندي pyruvate بيتحول ل oxaloacetate by pyruvate carboxylase، ده الرياكشن بتاعتي. آخر حاجة عندي خالص هو clinical correlates. لو أنا عندي pyruvate dehydrogenase deficiency، وده بيعمل build up of lactic acidosis in the body، وده ممكن يحصل لي neurological disorders عشان ال brain rely on the TCA cycle for most of its energy، و it's specifically sensitive to acidosis in the brain. والتريتمنت بتاعي اللي يحصل dietary restriction، إن أنا أوقف الحد ده اللي هو ياخد carbohydrates موجود بيها thiamine supplementation may reduce symptoms. يعني اللي هو لو أنا دلوقتي اديت اللي أنا I prevented the person from eating carbohydrates with thiamine supplementation، ف it may reduce the symptoms عندي. طيب إيه كمان؟ لو أنا عندي thiamine deficiency، هو it's common in alcoholics، وده decreases pyruvate dehydrogenase activity which causes pyruvate to accumulate, that it's converted to lactate with possible acidosis. Also may slow down TCA cycle as thiamine is required for alpha ketoglutarate dehydrogenase step، ودي اللي موجودة في ال TCA. آخر حاجة عندي هو النياسين and thiamine deficiency، ودول يعني بيشتغلوا مع بعض، هما it's the same thing. Can cause serious central nervous system problems as brain cells are unable to produce sufficient ATP by TCA cycle if PDH complex is inactive. لو أنا inactive أنا كده مش هعرف produce sufficient ATP، فلما بيحصل لي إن I cannot produce sufficient ATP فأنا دلوقتي السيل مش عارفة تشتغل كويس. And this is the end of the activity.